Okay, sekarang now we are next the material. The material last week about greetings and partings. Jadi memberi salam dan mengucapkan salam perpisahan, ya. Sekarang open your book page 4. Open your book page 4. Part C, coba kalian buka buku halaman 4 bagian C, listening and speaking. Now, yang pertama, listen to the recording and complete the sentence, then practice the dialogues with your friend next to you. Jadi itu diminta kalian mendengar dan kalian mempraktekkan percakapan-percakapan di bawah dengan teman-teman kalian, ya. Yang pertama nanti Mem bilang, ucap saja kalimat-kalimat percakapan ini, kalian isi jawabannya di situ dalam garis-garis tersebut. Nah, the conversation between Charles and Mr. Andy. Yang pertama bagian A, percakapan antara Charles dan Mr. Andy. Okay, Charles, good morning, Mr. Andy. Mr. Andy, good morning, Charles. Charles, how are you? Mr. Andy, I am fine. Thank you. And you? Charles, I am fine. Thank you. Goodbye, Mr. Andy. Goodbye, Charles. Jadi, the conversation between Charles and Mr. Andy is a formal conversation. Jadi, percakapan antara Charles dan Mr. Andy termasuk dalam percakapan formal, ya, formal. Okay. The next conversation between Anna and Mrs. Dewi, part B, bagian B. Anna, good afternoon, Mrs. Dewi. Mrs. Dewi, good afternoon, Anna. Anna, how are you? Mrs. Dewi, I am fine, thank you. And you? Anna, I am fine, thank you. Now, conversation between Anna and Mrs. Dewi is a formal conversation. Jadi, percakapan antara Anna dan Mrs. Dewi juga termasuk dalam situasi formal, ya. Part C, bagian C, conversation between Bob and Mila. Bob, hi Mila. Mila, hi Bob. Bob, how are you? Mila, fine thanks. And you? Bob, I am fine thanks. Mila, bye Bob. Bob, bye Mila. See you tomorrow. Now conversation between Bob and Mila is a informal conversation. Jadi percakapan antara Bob dan Mila termasuk dalam percakapan dalam bentuk informal. Okay? Now the next page 5, kita lanjut di halaman 5. Sekarang bagian yang kedua, listen to the recording and respond to Mrs. Grace. Jadi kalian dengar dan kalian merespon apa yang Mrs. Grace sapa kalian. Yang Mrs. Grace bilang. Yang pertama, Mrs. Grace, good morning children. You itu kalian. Good morning Mrs. Grace. Mrs. Grace, how are you today? You, how are you? I am fine. Thank you. And you, Mrs. Grace, I am fine. Thank you. Nah, sekarang kalian lihat bagian D, writing. Kalian lihat halaman 5, part D, bagian D, yaitu writing. Nah, the sentence below are not in a good order. Rearrange them to make a good dialogue and practice it with your partner. Jadi, bagian D ini adalah kalimat-kalimat di bawah ini, kalimat-kalimat yang ini belum betul. Jadi, kalian punya tugas menulis kembali
Jadi kalian menulis kembali percakapan yang ini di bawah sini ya. Kalian tulis kembali. Nah, percakapan yang antara John dan Mr. Barley ini, minggu kemarin suruh kalian untuk membuat video percakapan antara John dan Mr. Barley. Kalian pasti sudah tahu jawabannya seperti apa. Nah, nanti kalian tulis di sini ya. Kalian tulis di sini. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Page 6, halaman 6. Halaman yang 6, bagian nomor 2. Di situ dibilang, look at the pictures, write the expression from the box next to the pictures. Jadi di situ dibilang, lihat gambar, lalu kemudian tulislah ekspresi dalam bentuk sapaan-sapaan di dalam kotak itu. Kalian tulis di samping sini, ya, pada garis itu. Kita lihat saja contoh yang pertama, example itu gambarnya itu menunjukkan morning. Jadi jawabannya morning. Nah, sekarang kita lihat gambar yang pertama yang di bawah itu ada Bapak Guru bersama anak-anak. Jadi itu jawabannya. Kalian bilang saja lalu kalian tulis jawabannya. The answer is, jawabannya good morning atau good afternoon. Jadi itu Bapak Guru yang sedang kasih olahraga. Jadi kalau kasih olahraga itu biasanya pada pagi hari dan siang hari. Sampai siang hari juga bisa. Jadi jawabannya good morning atau good afternoon. Ya, itu jawaban yang pertama pada gambar yang pertama. Sekarang gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu jawabannya good evening. Jawabannya good evening karena dia punya gambarnya di situ, orang tuanya pulang kerja lalu dia buka pintu. Biasanya kalau orang tua pulang kerja kan sore. Jadi good evening ya. Good evening. Ini di halaman 7 bagian picture yang kedua, gambar yang kedua. Sekarang gambar yang ketiga itu jawabannya good night. Kenapa good night? Karena itu gambarnya dia sudah mau tidur lalu dia mau memberikan salam good night kepada ibunya. Lalu yang ketiga, bagian gambar yang ketiga itu jawabannya goodbye. Jawabannya goodbye karena Bapak Guru setelah mengajar, Bapak Guru memberikan kasih tangan selamat tinggal, sampai jumpa, itu goodbye ya. Kemudian percakapan yang terakhir itu percakapan antara ada dua orang teman, laki-laki dan perempuan. Berarti kalau sapaan yang mereka sedang menyapa, berarti kalau mereka menyapa, mereka bilang di situ hello ya. Jadi jawabannya hello. Nah, sekarang kita lihat bagian halaman yang 8 dan halaman yang ke-9. Halaman yang 8 dan 9 mini test. Yang 8 dengan mini test. Jadi choose A, B, C, or D as the best answer. Jadi kalian memilih jawaban yang benar. Mem langsung saja memberikan jawaban kepada kalian. Yang pertama, nomor pertama, number 1, percakapan antara John and Mr. Barley. Good morning, Mr. Barley. Mr. Barley, kalau orang menyapa kita good morning, berarti kita harus jawab juga good morning. Jadi jawabannya Mr. Barley, jawabannya di situ Mr. Barley bilang good morning, John. Nah, jadi jawabannya A. Number 2, conversation between Peter and Lina. Peter berarti kalau Lina jawab fine thanks, berarti itu Peter tanyanya, sapanya dengan kata how are you? Berarti jawabannya number 2, jawabannya C. Jawabannya C. Number 3, conversation between Stephen and Tanti. Stephen, hello Tanti. Berarti Tanti jawabnya hi Stephen. Berarti jawabannya D. Number 3, jawabannya D. Jawabannya D. Nomor 3, jawabannya D. Number 4, Charles and Nadia. Charles, goodbye Nadia.
Nadia, goodbye Charles. See you tomorrow. Jadi jawaban number 4 jawabannya B, ya. Jawabannya nomor 4 jawabannya B. Number 5, conversation between Miss Ross and Mrs. Clark. Miss Ross, good morning Mrs. Clark. How are you? Mrs. Clark jawab, oh, good morning Miss Ross. I am fine, thank you. Nah, jadi jawabannya B. Jawabannya I am fine. Jadi nomor 5 jawabannya B. Now number 6, conversation between mother and Nadia. Mother, good night Nadia. Have a nice dream. Nadia, good night mom. Jadi jawabannya number 6, jawabannya the answer is A. Jawabannya A, good night. Number 7, conversation between Ardi and Rio. Ardi, hello Rio, how are you? Rio, fine thanks. Jadi jawabannya number 7 jawabannya D, ya. Nomor 7 jawabannya D, thanks. Number 8, Lina and Rosa. Conversation between Lina and Rosa. Lina, hello Rosa, how are you? Rosa said, fine, thanks. And you? Yeah. Lina, fine too, thanks. Jadi number 8 answer is A and you. Nomor 8 jawabannya A and you. Number 9, conversation between John and Uncle Albert. John, good evening Uncle Albert. Uncle Albert, good evening John. Jadi number 9 jawabannya the answer is C. Jawabannya C, good evening. Number 10, students and Mrs. Dewi. Good afternoon Mrs. Dewi. Mrs. Dewi, good afternoon students. Jadi jawaban number 10 jawaban answer is B. Good afternoon. Ya. Oke. Itu tadi materinya. Kita sudah selesai materinya tentang greetings and partings. Jadi materi unit 1 selesai. Oke. I hope do you understand about the material unit 1 about greetings and partings. Saya harap kalian semua mengerti tentang materi unit 1 tentang apa? Memberi sapaan dan memberi salam perpisahan dalam bentuk formal dan dalam bentuk informal. Okay? Now we are close the material. We are close the lesson today, and we are pray together and make the sign of the cross. Kita tutup materi hari ini, pertemuan hari ini dengan membuat tanda salib dalam bahasa Inggris. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Okay, class 4. Thank you for your lesson today and see you next week. Goodbye, everybody. Thank you.